Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan membaca berita di Cina. Berita ini ada di BBC tentang Chinese alarm after second gym collapse in Heilongjiang Province kills 3. Yang ini judulnya Chinese alarm after second gym collapse in Heilongjiang Province kills 3. Jadi seperti biasanya saya akan baca teks bahasa Inggrisnya dulu, kemudian saya jelaskan terjemahannya sekaligus sekilas tentang grammarnya. Chinese alarm after second gym collapse in Heilongjiang Province kills 3. Chinese people have expressed alarm online after another gymnasium collapsed in the northeastern province of Heilongjiang, the second in months. The cave-in on Monday night killed 3 people and came after days of unseasonably cold weather and snowfall. The victims' details are still to be disclosed, but children were reported to be inside the gym at the time. Video online showed rescuers scrambling through snow-covered concrete rubble on a basketball court to find survivors. Another video shared widely on Chinese social media showed a woman in an icy street running towards the building while yelling, my son is in there." On Tuesday, authorities confirmed 3 were killed and 1 seriously injured inside the Yuzheng Gym Stadium in Jiangxi City. Authorities said they had detained a person in charge of the gym and gave no further details. It's yet unclear what caused the second-floor collapse. As news of the disaster spread online, many drew immediate comparisons with another gymnasium collapse in the province earlier this year, which killed 11 people. In July, the concrete roof of a school gymnasium in Qiqihar City collapsed after days of heavy rain. Authorities said the roof had been weighed down by construction materials left by constructors and conducted checks of other buildings in the area after the tragedy. But on Tuesday, alarmed citizens were calling for answers, with the Jiangxi disaster top trending on Weibo, where it has drawn more than 1.3 billion views. The collapse of the stadium in Qiqihar was not a long time ago, and there were checks everywhere after that. What did the checks do? This is an apparent man-made disaster, wrote one user in a comment that drew more than 9,000 likes. Heilongjiang again, stadium again, crappy quality, murderer project, another user wrote. Authorities have not said in the immediate aftermath if the Yuzheng Gym Stadium was subject to checks after the July incident. However, a BBC check of the country authorities' WeChat account showed a post stating officials had conducted a safety check on the stadium in July. Online locals have called for authorities to take further action, including more inspections of large public facilities in the province. Hope the authorities can be responsible, check on these stadiums and avoid other tragedies as soon as possible, one comment read. Heilongjiang is China's northernmost province and is in the part of the country's northeast which has been battling a sudden cold snap in recent days. Residents are enduring blizzard conditions that have forced school closures and dozens of flights and train cancellations. Authorities have advised locals to stay indoors under severe weather warnings. State media reported that more blizzard conditions are expected in Heilongjiang and warned of icy roads and downed power lines.
Oke, sekarang terjemahannya, artinya saya jelaskan sedikit tentang grammarnya. Chinese alarm, kekhawatiran orang-orang Cina, Tiongkok. After, setelah. Second gym collapse. Gym yang kedua, alat olahraga ya, gedung olahraga collapse yang kedua di Heilongjiang, di provinsi Heilongjiang, membunuh 3 orang. 3 orang menjadi korban meninggalnya. Kemudian orang-orang Cina, Chinese people, have, menggunakan have karena people ya, expressed, verb 3, telah menyatakan alarm kekhawatirannya secara online after, setelah another itu yang lain, jumlahnya 1, another gymnasium yang lain collapse, roboh ya, di north east, north itu utara, east itu timur, berarti timur laut ya bahasa Indonesianya, province di timur laut provinsi Heilongjiang, the second in months. Jadi ini yang kedua kalinya dalam beberapa bulan, months ada S-nya. Kemudian the cave in, keruntuhan, on Monday, hari itu pakai on ya, pada hari Senin malam, night, membunuh 3 orang, kill 3 people. Kemudian dan came after days of unseasonably cold weather and snowfall. Terjadi setelah, came after itu datang setelah sebenarnya, tapi diartikan di sini terjadi setelah days, beberapa hari, unseasonably, tidak sesuai musim ya, cold weather, cuaca dingin yang tidak sesuai musim, dan salju yang tidak sesuai musim juga. Artinya musimnya sudah tidak tentu begitu. The victim's detail, ada koma s di sini. Ini artinya milik, detailnya victim, detailnya korban begitu. Detailnya korban still masih to be disclosed, masih belum diungkap. Tetapi close itu tutup ya, kalau disclose itu dibuka. Masih belum dibuka. But children, tapi anak-anak, were reported, diberitakan, pakai past tense di sini karena ada cerita, to be inside, di dalam gymnasium, ruang olahraga tersebut, at the time, pada waktu tersebut. Kemudian video online showed, menunjukkan, verb 2 di sini karena cerita, menunjukkan rescue itu menyelamatkan, rescuers berarti penyelamat, scrambling, berusaha, through, melalui, snow covered concrete rubbles. Jadi mencari di puing-puing, rubble itu puing-puing. Konkretnya di sini artinya beton, snow covered, tertutup, snow itu salju ya, tertutup salju, di on a basketball court. Court ini lapangan ya, lapangan basket. Basketball court, lapangan basket, untuk to find, untuk menemukan survivors, orang yang selamat, survivors. Oke, another video yang lain tersebar luas, widely, di kalau hal-hal di online itu D-nya pakai on China social media. Di sosial media Cina menunjukkan showed seorang wanita, a woman, di IC Street, jalan ber-S, lari menuju atau ke arah gedung sambil berteriak, anakku di sana. Pada hari Selasa, on Tuesday, otoritas pihak berwenang mengkonfirmasi 3 orang terbunuh, meninggal ya. 1 orang seriously injured, terluka serius, di dalam Yuseng Gym Stadium di kota Jiamusi. Yang berikutnya, pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap
seseorang yang bertanggung jawab atas gym tersebut. Gave no, tidak memberi, further itu lebih ya, tidak memberikan detail lebih lanjut. Hal tersebut masih belum jelas apa yang cause menyebabkan lantai kedua kolaps ambruk. Sebagaimana atau ketika berita tentang disaster bencana tersebar online, banyak Drew itu menarik sebenarnya, tapi di sini menarik kesimpulan ya, tiba-tiba membandingkan immediate itu seketika ya, membandingkan dengan another gymnasium collapse, gymnasium lainnya yang ambruk di provinsi tersebut. Earlier this year, awal tahun ini, which killed, yang membunuh 11 orang. Di Juli, pada bulan Juli, the concrete roof, atap beton gimnasium sebuah sekolah di kota Kikihar ambruk setelah beberapa hari turun hujan lebat, heavy rain, hujan lebat. Pihak berwenang mengatakan atap had been weighed down, telah terbebani oleh material konstruksi yang ditinggal oleh kontraktor atau kuli bangunan ya, dan melakukan cek terhadap gedung-gedung lainnya. Kalau banyak pakai other, kalau satu pakai another, di area tersebut setelah tragedi tersebut. Tapi pada hari Selasa, alarm citizens were calling, warga yang khawatir meminta jawaban, calling for answer. Call itu memanggil sebenarnya artinya, tapi di sini diartikan meminta ya, minta jawaban. Meminta jawaban atas bencana yang terjadi. Bencana Jiamusi ya, yang menjadi tren di video Weibo. Where it has drawn more than, yang mana where it has drawn, sudah menarik atau mendatangkan more than, lebih dari 1,3 billion ya, miliar pengunjung views. The collapse of the stadium yang ambruk di Kikihar tidak lama ini, not a long time ago, tidak lama ini. Dan ada cek everywhere, di mana-mana setelah itu. What did the check do? Apa yang dilakukan dalam cek tersebut? Ini merupakan bencana buatan manusia yang jelas, apparent itu jelas, man-made, buatan manusia, disaster, bencana. Tulis pakai past tense ya, kena cerita. Tulis salah seorang pengguna, user, di komen yang menarik perhatian lebih dari 9.000 like. Oke, Drew itu menarik ya, di sini bisa dikatakan mendatangkan. Kemudian Heilongjiang lagi, stadium lagi, crappy quality, kualitas yang jelek. Kemudian murder project, proyek yang mematikan. Another user wrote, tulis pengguna yang lainnya. Kemudian authorities, pihak berwenang, have not, belum, mengatakan in the immediate aftermath, setelah kejadian tersebut. Immediate itu segera, seketika, belum mengatakan seketika sebelum kejadian, bukan sebelum, setelah. Jika the Yuseng Gym Stadium, jika stadium Yuseng menjadi subjek untuk dicek setelah
peristiwa di bulan Juli. Subjek ya, menjadi subjek itu berarti menjadi tujuan yang akan dicek. However, namun BBC check of the country's authorities WeChat account. Namun pemeriksaan BBC terhadap akun WeChat pemerintah daerah menunjukkan sebuah postingan showed a post stating officials menyatakan para pejabat sudah melakukan a safety check, cek keamanan di stadium di bulan Juli. Secara online, locals penduduk setempat telah meminta pihak otoritas untuk melakukan tindakan lebih lanjut, tindakan lebih lanjut, termasuk more inspections, lebih banyak inspeksi of large public facilities, terhadap fasilitas umum yang besar. Hope the authorities, semoga pihak berwenang can be responsible, bisa bertanggung jawab. Check on the stadiums, memeriksa stadium ini dan hindari tragedi yang lain secepat mungkin. Satu komen terbaca begitu. Heilongjiang merupakan provinsi di daerah utara Cina and is the part of the country's northeast, dan berada di bagian timur laut negara itu, which has been battling, yang sedang berjuang a sudden cold snap, cuaca dingin yang tiba-tiba in recent days, dalam beberapa hari terakhir. Recentnya baru-baru ini. Residents, warga, enduring blizzard, mengalami kondisi badai salju that have forced school, yang memaksa penutupan sekolah, dan dozens itu bisa diartikan puluhan of flight and train cancellation, penundaan penerbangan pesawat dan pemberangkatan kereta. Cancellation itu pembatalan atau penundaan ya. Authorities, pihak berwenang, have advised, sudah menyarankan penduduk setempat to stay indoor, untuk diam di dalam ruangan, under severe weather warnings, di bawah peringatan cuaca yang buruk. Severe weather, cuaca yang buruk. Media pemerintah, state media, memberitakan reported bahwa more blizzards, kondisi badai salju, diperkirakan di Heilongjiang, dan memperingatkan tentang icy roads, jalan yang penuh es, dan downed power lines, dan putusnya jaringan listrik. I think that's all about this video. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.